तो जय जगन्नाथ पिलाने। तो पिलाने जमीक तुम समस्ते जान काली हूँ तुम बोर्ड एग्जामिनेशन है कि आउ ये हूँ रूढ़ी और लोकवाणी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। ओके तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा बिना कौन सी डेरी करी। तो फास्ट क्वेश्चन कौन देती आकाश कुसुम यह क्यों प्रकार रूढ़ी है कि 2017 मसीह पढ़ी क्वेश्चन। तो आंसर कौन हम क्रियाहीन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कष्ट साध्यर अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी कौन। ओके तो आंसर कौन हो काठी कर पाठ काठी कर पाठ। ओके बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन अलसुआ दुख पाए यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन। तो आंसर हो हाथ अलसे निश बंका। ओके बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन कष्ट कले कृष्ण मिले यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2017 एवं है रिपीटेड क्वेश्चन। तो आंसर हो साधना ही सिद्धिर जनक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े भूल हेले ताकू सुधारी हुए नहीं यही अर्थ बुझाऊा लोकवाणी कौन। तो कौन टेका हाथ खसिले अण बाहुड़ा जदि थोड़े तुम हाथ टेका हाथ खसिले अण बाहुड़ा है कि ये हूँ तुम बेस्ट सुजोग यही लास्ट चांस है कि यही वीडियोर तेणु तुम्हें टेका हाथ थोड़े अण बाहुड़ा कर ना है कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 झील काढ़ा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। तो आंसर कौन कथा को घांटी दोष खोजा है कि जो मैंने है कि कटु बा यह खराब व्यक्ति पाखे थाए है कि खाई पकाइबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन। तो कौन अर्थ विपद पकाइबा हाँ कि नुहे। क्वेश्चन नंबर 8 विपद को डाकी आनवा यही अर्थ बुझाऊा रूढ़ीटी कौन। आ बलद मते बिंद हाँ कि नुहे। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन अरण्य रदन यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। तो अर्थ कौन हो वृथा प्रार्थना लगी। ओके वृथा प्रार्थना। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन अदा बेपारी जहाज मूल यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन। तो आंसर हो अनधिकार चर्चा है कि जार जिते अधिकार नथिबो से बेकार गले अनधिकार चर्चा करते लगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आखि पकाइबा यह कि प्रकार रूढ़ी सॉरी आखि पकाइबा। ओके क्रियायुक्त रूढ़ी। ओके बहु अबांतर कथा कहवा यही अर्थ बुझाऊा रूढ़ीटी चिन्हाओ। तो आंसर कौन हो कुहा मुंड कपिला। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुंड झाड़ तुंडे मारिबा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। अर्थ हो कठिन परिश्रम करी पेट पशिबा। ओके अकल गुडुम यह क्यों प्रकार रूढ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके यह क्यों प्रकार रूढ़ी क्रियाहीन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन अति विश्वासी अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन देह लगा। ओके जे अति विश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन निजे समर्थ होगा अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन आपणा सिंगरे भूई ताड़िबा। ओके क्वेश्चन नंबर 17 कला काठ पड़ीजा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। आंसर हो जक परी लगिबा। ओके यह क्यों प्रकार रूढ़ी। तो आंसर हो तुलनात्मक रूढ़ी। ओके निजे समर्थ होगा यही अर्थ बुझाऊा लोकवाणीटी कौन आपणा सिगरे भूई ताड़िबा यह तो रिपीटेड है लगी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जपामाड़ी यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन जपामाड़ी। ओके अति प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिभा स्फुरण है कि बुझाऊा रूढ़ीटी कौन खात गदारे पद्म। ओके खात गदारे पद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ जोर जार मुलक तार यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन। पे यही रूढ़ीटी तुम्हें सर्वदा मन रखा चेष्टा कर कहीं यह बहुत इंपोर्टेंट है लगे जहाँ को इंग्लीश रे माइट इज राइट कहुए लगी। तो आंसर कौन शक्तिशाली ही प्रभुत्व विस्तार करे। ओके शक्तिशाली ही प्रभुत्व विस्तार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इच्छा इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा यही अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन। तो यही आंसर हो बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडी जावा ये सिक्का बुझुच तो जो थे कि सुक्का मांस इत्यादि रखा जाए लगी। तो बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटी छुरी तंटी काटे यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन 2015 2014 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके आत्मीय लोक शत्रुता
ଆଚରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅହିନିକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଦେଖିପାରିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉପାନ୍ତର କଥା କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? କୁହାମଣ୍ଡ କପିଳା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କପାଳ ଫାଟିବା ଏ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ବନାଶ ସେବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ ଚାପ୍ଟର ହେଲା କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାମକେରି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚକ୍ଷି ଛାନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2017 ଏବଂ 15ରେ ପଡ଼ିଥିବା ହେଲା କି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 4 ହେଲା କି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମା'କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଆନ୍ସର୍, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 4। ଓକେ, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 12। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମେ ପେପରରେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ନିହାତି। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? 3 ଭାଗରେ। ଓକେ, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନଟବାଣୀ। ଓକେ, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଓକେ, ଏହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଏ ଏହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 14। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 20। ଓକେ, ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଓକେ, ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହେଉଛି 16। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟି, 14 ଏବଂ 15, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ। ଓକେ, 4। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ଛନ୍ଦ ଚାପ୍ଟର। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା, ଯାହାକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ? ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଯମକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? ଓକେ, ତ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? ଯମକ। ଓକେ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜସାକୁ ବିହନ କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ଳେଷ। ତ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କହିଛି? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀର ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ? ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଓକେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ଳେଷ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁପ୍ରାସ। ଓକେ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଓକେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁପ୍ରାସ। ଓକେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଓକେ, ଏଥିରେ ଥିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଯଥା। ଓକେ, ଉପମା ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ରୂପକ। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରୂପକ। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ଳେଷ। ଓକେ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯମକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀର ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।